تھا مجھے انتظار تقریباً 2 ہفتے سے، لیکن ہوا یہ کہ کچھ دیر پہلے جی مجھے پاکستان سے آیا میرا پارسل موصول ہوا، اور میں اس وقت بہت خوش ہوں کیونکہ جو کپڑے میرے ذہن میں نہیں تھے وہ بھی مجھے مل گئے۔ تو آئیے اب آج کا ولاگ ہم کرتے ہیں شروع۔ السلام علیکم میرے تمام بہن بھائیوں کو جو ہمیں دیکھتے ہیں مختلف ممالک سے، ان کے لیے دعا گو ہوں، وہ جہاں بھی رہیں اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس وقت جی پارسل کھل رہا ہے، اور یہ پاکستان سے آیا میرا پارسل۔ اس میں تقریباً ہم لوگوں کے گرمیوں سردیوں کے کپڑے، یعنی کہ جس طرح موسم کے لحاظ سے ہم کپڑے منگواتے ہیں تو وہ آئے ہوئے ہیں۔ اس میں کپڑے جی میرے بھی ہیں، میرے بھابھی کے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میری بچیوں کے کپڑے بھی ہیں۔ تو اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کس کا کون سا سوٹ ہے، کس کا کون سا ہے، اس حساب سے میں الگ کر رہی ہوں، اور پھر جو میرے کپڑے اور میری بیٹیوں کے کپڑے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پورے شیئر کروں گی 1 بائی 1 کر کے، تاکہ اگر آپ بھی اپنے کپڑوں کی، اپنے ٹراؤزرز کی، اپنے شرٹس کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ڈیزائننگ کروانا چاہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح اگر کپڑے دیکھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیاز مل جاتے ہیں، اور میں آپ کو اپنی روٹین پوری بتاؤں گی کہ کس طرح میں کپڑے خریدتی ہوں، اور کس طرح پھر میرے کپڑے بنتے ہیں، اور کیسے پھر میں ان کی ڈیزائننگ کرواتی ہوں۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی تک میں ان میں سے کپڑے ڈبے میں سے نکال رہی ہوں، الگ کر رہی ہوں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ان میں کون سا کپڑا کس کا ہے، کون سا سوٹ کس کا ہے۔ اس میں میں نے 1-2 شالیں بھی منگوائی تھیں، کیونکہ موسم جو ہے وہ سردیوں کا شروع ہو گیا، اور ہمیں اکثر جو ہے وہ یہاں پہ ضرورت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لیس مل جائے، یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جولری جو ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ منگوانا چاہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں۔ میں تو اکثر یہ ہے کہ پاکستانی جولری اسی طرح آن لائن لے لیتی ہوں، اور پھر یہ ہے کہ وہیں سے میرے پارسل کے ساتھ ہی وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ اب تک جو ہے وہ میں اپنے ڈبہ خالی کرنے کی پوزیشن میں ہی ہوں، اور دیکھ رہی ہوں کہ کون سے کپڑے کس کے ہیں، تاکہ میں اسی وقت جو ہے وہ الگ کرتی جاؤں۔ تو جو میرے کپڑے ہیں وہ آپ سب کے سامنے آ چکے ہیں، تو اب میں آپ کو 1 بائی 1 کر کے دکھاؤں گی، اور کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ جو برانڈ ہے اگر ابھی تک مجھے بھی یاد رہا ہو تو میں ضرور شیئر کروں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا سوٹ دکھاتی ہوں۔ یہ ہے مریم حسین کا، یہ مجھے بہت ہی پسند آیا تھا، آن لائن ہی میں نے اسے دیکھا تھا انسٹچ۔ یہ اس کا دوپٹہ مجھے بہت پسند آیا تھا، اس میں پورا بلاک پرنٹ تھا، اور سائڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کاویے کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کٹاؤ بنائے گئے ہیں، اور اس پہ بہت محنت ہوئی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جتنے کا سوٹ تھا تو کم و بیش اس سے تھوڑی ہی کم جو ہوتی ہے وہ اس کی سٹیچنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اتنے زیادہ پینلز ہوتے ہیں، پھر آپ نے سی ڈی لیسی بیچ میں لگوانی ہے، اس کے علاوہ پھر اگر آپ کٹاؤ بنواتے ہیں کاویے سے پورے دوپٹے پہ، تو آپ یقین کریں کہ وہ دوپٹہ جو تیار ہونے میں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ 3-3.5 ہزار جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ یعنی اچھا بھلا کام جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو ٹیلر حضرات ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی میرا سوٹ آ گیا نیکسٹ، یہ مشک کا سوٹ ہے، یہ بھی میں نے آن لائن خریدا تھا انسٹچ، اور مجھے یہ بہت ہی پسند آیا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ اس کا کلر جو تھا وہ بہت خوبصورت تھا، پھر یہ تھا کہ ایک برانڈ بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو لیا۔ اس کا بھی دوپٹہ جو تھا وہ آرگنزا کا تھا، اور بہت خوبصورت ہے۔ یہ دوپٹہ تقریباً جو ہے یہ 3 میٹر کا ہے، جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے جو چھوٹے دوپٹے ہوتے ہیں جن کی لینتھ چھوٹی ہوتی ہے وہ مجھے اتنی اپیل نہیں کرتے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کا سوٹ بہت خوبصورت ہے تو اس کے ساتھ کم و بیش دوپٹہ 3 یا 3.5 میٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کی پتہ چلے کہ ایک سوٹ آپ نے بہت زیادہ اچھی برانڈ کا پہنا ہوا ہے، تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد جی اگلا یہ سوٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی ڈیزائننگ چیک کریے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ ہے کہ دیکھیں سامنے لوپس لگے ہیں،
प्लेट्स बने हुए हैं। फिर ये है कि इसके अंदर जो बाजुओं के अंदर है वो सीढ़ी लेस के साथ साथ जो है ऑर्गेन्जा भी लगवाई गई है। तो ये ऑर्गेन्जा जो थी ये इस सूट के साथ ही मिली थी, लेकिन जो इसकी दोबारा से हमने बाजुओं के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं वो सारा काम हमने खुद जो है वो टेलर को बताया है कि वो ऐसे करे। इसके साथ लेकिन जो पैंट थी वो मैंने ज़्यादा उसके ऊपर कुछ नहीं करवाया। साइड पे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जो थे वो बटन लगवाए हैं। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ा सिंपल टच भी है, क्योंकि शर्ट इसकी लंबी है और उसमें तकरीबन आलमोस्ट सारा कुछ ही है। और इसके साथ जो दुपट्टा था वो था स्विस लॉन का, और उसके ऊपर भी जो है वो तकरीबन सारा ही ऐसी कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी हुई भी है जिस तरह की शर्ट्स के अंदर है। तो ये भी सूट जो था ये भी मुझे बहुत पसंद था, और इसका कलर यकीन करें जिस तरह आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा खूबसूरत इसका कलर है, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है जी अपनी मारिया बी का सूट। तो आपको पता है कि मारिया बाजी की कोई भी कलेक्शन होती है तो उसमें कभी नहीं ऐसा हुआ कि ब्लू या नेवी ब्लू सूट ना हो। तो मारिया बाजी के जो कपड़े होते हैं वो भी ये होते हैं कि जब उनको हम देते हैं टेलर को तो वो कहते हैं कि बाजी फिर आपने कहना है कि मेरी स्टिचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, तो अब बताएं कि एक एक पैच इकट्ठे करते हमें अच्छा खासा जो है वो टाइम लगता है। तो बहरहाल कपड़े तो बड़े अच्छे लगते हैं इन सब ब्रांड्स के, लेकिन ये जितना हमें कपड़ा लीरो लीर करके देते हैं, यानी कि इनकी जब हम अनस्टिच देख रहे होते हैं तो आप यकीन करें कि सबसे पहले तो टेलर जो है वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैंने इसको कहाँ से शुरू करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेचारे समझते हैं। तो उसी तरह जो है वो टेलर हजरात के जो पैसे हैं, यानी कि उनको जो हमने पैसे देने होते हैं वो भी ठीक ठाक जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद जी स्किन वाला ये सूट देख रहे हैं, ये भी नेट में है और ये भी मारिया बाजी का है, यानी कि ये मारिया बी का, ये भी मैंने अनस्टिच्ड लिया था और ये भी मैंने अपने टेलर से स्टिच करवाया है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत बन गया। ये होता है ऐसा कि या आप किसी भी लाइट से फंक्शन पे, किसी इवेंट पे पहन सकते हैं। मोस्टली जो मैं कपड़े पसंद करती हूँ वो रेशमी कपड़े नहीं होते, मुझे पसंद ज़्यादा है कॉटन में, लॉन में। फिर ये है कि इस तरह के अगर सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं तो मेरे लिए बहुत कम होता है। मैं कोई शादी हो, कोई इवेंट वगैरह हो तो तब मैं जो है वो शिफॉन वेयर करती हूँ। नॉर्मली जो होता है मुझे लॉन और कॉटन में, लीलन में, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये भी खूबसूरत देख लें सूट पूरा। अगर आपने अपनी डिज़ाइनिंग करवानी हो किसी सूट की तो ज़रूर ऐसी करवाइएगा। ये ब्लू वाला सूट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है और इसके भी पैनल्स थे, तो ये भी सारे जो हैं वो पैनल्स ही इकट्ठे करवा के तो ये बनाया गया है। यानी कि ये सूट जब हमें मिलते हैं इस तरह की कढ़ाई नहीं होती, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्योंकि आजकल ब्रांड्स में ज़्यादा यही होता है कि आपको पैनल के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये इसका बैक साइड है, ये फ्रंट है, ये साइड्स के पैनल हैं। तो इसी तरह लेकिन ये सूट और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। बाकी ये है कि अगर आपका टेलर जो है वो आपका साथ दे तो वो सूट उससे भी मज़ीद जो है वो ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। तो ऐसा ही ये था कि ये सूट भी जो है वो देखने में ज़रा और तरह का था जब मैंने कैटलॉग में देखा था इसकी पिक को, लेकिन जब ये बना तो ये ज़्यादा खूबसूरत है। ये इस वक्त जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस सूट की बैक साइड है। तो यानी फ्रंट तो पूरी ही तकरीबन एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर, तो जो है उसकी बैक के पीछे भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और ये दुपट्टा है, इसके साइड्स पे जो है वो वाइट फिशिंग करवाई गई है ताकि वो बहुत ही कंप्लीट लुक आए। तो इसके बाद जी ये वाला सूट था, ये अब मेरे जहन में नहीं, ये सना सफ़ीना का है या एथनिक का है, क्योंकि जब मैं ख़रीद रही होती हूँ तो बहुत से ब्रांड ऐसे होते हैं, एक जैसे लॉन में आजकल जैसे आपको पता है कि ओवरऑल प्रिंटेड मिल रही हैं सारी चीज़ें, तो तब ये मैंने सूट लिया था और ये भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। ये 3 पीस सूट है और इसका दुपट्टा भी लॉन पे है जो कि बहुत खूबसूरत है, और इसके साथ जो है पैंट इसकी जो है वो वाइट है। यानी अगर आप रूटीन में बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आप नहीं चाहते कि इतने ज़्यादा पैनल वाली शर्ट पहने हम,
ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में। तो फिर ये है कि अगर आपने अपनी लाइट सी शर्ट सिलवानी है तो आप इस तरह भी उसको स्टिच करवा सकते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन, ये मैंने खुद यहाँ से अपने टेलर को दिया था, तो उसने बिल्कुल एज़ इट इज़ जो है वो बना दिया, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे। तो इंशाल्लाह ये आप पहनते भी किसी भी व्लॉग में मैं पहनूंगी तो उस वक्त भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये वाला सूट है, ये वो कपड़े हैं जो मैंने आम रूटीन में जैसे हम घर पहनने के लिए बनाते हैं। तो इसमें पैनल मैं नहीं चाहती कि जब मैं रूटीन में पहनूँ कपड़े उसमें बहुत ज़्यादा पैनल लगे हुए हों, एडजस्ट हुए हैं, गर्मी ज़्यादा होती है तो हम उसमें ज़्यादा ईजी फील नहीं करते। तो ये थे कि ये रूटीन में जो है वो घर में हम काम करते हुए ख़वातीन जो हैं वो पहन सके। तो इसकी स्लीव्स का भी आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये बॉर्डर जो है वो कपड़े के अंदर ही दिया गया हुआ था, तो ये हमने बाजुओं पे और इसी तरह इसके घेरे पे लगा लिया। इसका जो दुपट्टा था वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। अगर यूँ कहा जाए कि दुपट्टे के पीछे ये मैंने सूट ख़रीद लिया तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। तो एक ये सूट था, ये भी मैंने ऑनलाइन ख़रीदा। इसके ये 2 पीस था, इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी इसके कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। इसमें ग्रीन, ऑरेंज, मस्टर्ड इस तरह के कलर थे जो रस्ट कलर के थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और फिर हमने टेलर से ऐसे कहा है कि इसका जो दुपट्टा है वो आप रस्ट कर दें ताकि इसका जो है स्किन और रस्ट का कंट्रास्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाए। तो यकीन करिए कि ये सूट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत लगा है, क्योंकि एक तो इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो बहुत खूबसूरत थी, फिर उसके ऊपर जो उसकी स्टिचिंग हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई है। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट व्लॉग में किसी में भी जब मैं चल फिर रही होंगी तो आपको ये तकरीबन कपड़े जो हैं अक्सर जो हैं वो नज़र आ जाया करेंगे। तो ये भी एक सूट था जो कि सर्दियों का, जैसे आपको पहले दिखाएं वो सारे लॉन के थे, ये विंटर का सूट है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये मैंने रिसेंटली ख़रीदा था, ये भी मैंने ऑनलाइन ख़ुद ही ख़रीदा था। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। एक तो इसकी जो शर्ट है उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, फिर ये था कि इसके ऊपर जो ऑर्गेन्जा के पैच थे वो भी बहुत खूबसूरत थे, ब्राउन सा शेड है। और दुपट्टे पे भी है जैसे वो जरी का नहीं होता आप कह सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह उसकी टोन आ रही थी साइड पे ना, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसकी पैंट जो है मैं इस तरह बनाई थी कि इसके अंदर मैंने प्लेट्स डलवा लिए थे और फिर साइड पे इस तरह इसके बटन लगे हुए हैं। अगर आप इस तरह पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो इसकी आप देख रहे हैं नेक लाइन, इसके ऊपर भी गोल्डन सी थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी थी और काफ़ी खूबसूरत थी, नफीस सी थी। तो ये सूट भी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और जिस तरह का मैं चाहती थी सेम एज़ इट इज़ जो है वो मेरे टेलर ने उसको स्टिच किया। तो असल में ये होता है कि कपड़ा आपके पास आ जाता है, लेकिन आपको जब तक आपकी कोऑर्डिनेशन आपके टेलर के साथ अच्छी नहीं होती आपका कपड़ा जो है वो अच्छा नहीं बनता। इसलिए हम सारा टाइम जो है वो टेलरों का सर खाते रहते हैं, तो इसलिए फिर हमें हमारी मर्ज़ी का जो है वो कपड़ा मिलता है। तो ये वाला ग्रीन सूट आप देख रहे हैं ये एम प्रिंट में लिया था, ये भी मारिया बाजी का है, मारिया भी यानी कि। तो अक्सर ये होता है कि पसंद भी हमें इन्हीं के कपड़े ज़्यादा आते हैं। और इस दफ़ा जो मैंने ज़्यादा कपड़े ख़रीदे हैं वो मैंने कोको बाय ज़ारा शाहजहाँ के ख़रीदे थे, क्योंकि उनका जो लॉन के कपड़े हैं वो मुझे बहुत ही पसंद है। ये सूट भी काफ़ी अच्छा सिला हुआ था और ये है कि ये 14 अगस्त के हिसाब से मंगवाया था कि तब पहनूंगी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये वाला सना सफ़ीना का था, ये भी घर पहनने के लिए मंगवाया था कि रूटीन में जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा पैच वैच ना हो, तो सिंपल सूट हैं ताकि पहन के हम लोग किचन में या गार्डन में या जहाँ भी हम आसानी से काम कर सकें। क्योंकि यहाँ पे तो आप बहुत भारी भरकम कपड़े पहन के मेम साहब बन के तो उस पर कुर्सी पे नहीं बैठ सकते कि आपके इर्द गिर्द कोई खानसामा या आपको हेल्पर मिल जाएगी काम करने के लिए, आपने खुद ही करना है। तो उस हिसाब से हम कपड़े जो हैं वो घर में इस तरह के मंगवाते हैं। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये मेरी बेटी का सूट है, ये मंगवाया था मैंने मेरा ख्याल है 2-2.5 महीने पहले, तो वो भी शुक्र है कि स्टिच होके इसी लॉट में निकल आया ताकि
جس طرح ہمارے کپڑے سٹچ ہوتے ہیں اسی طرح آ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کپڑے وہاں پہ پاکستان لے کے رکھتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ سٹچ ہوتے رہتے ہیں، پھر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس طرح پارسل منگوا لیتے ہیں۔ تو اس کی ڈیزائننگ بھی ہم نے خود کی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازوؤں کے اندر بہت زیادہ جیسے ہیں سی ڈی لیس جو ہے وہ ڈالی گئی ہے تاکہ بازو جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگیں، اور بالکل ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ تھا وہ بھی کوکو کا ہی تھا۔ یہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے لیا تھا اور یہ ہمارے پرانے پارسل میں نہیں آ سکا تھا کیونکہ اس وقت تک یہ سٹچ نہیں ہوا تھا۔ یہ میری بیٹی کا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کی آپ پینٹ پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ امبرائڈری ہے، اور اس کے ساتھ شفون کا دوپٹہ ہے جس پہ میں نے فیسنگ کروا لی، اور اس کی ڈیزائننگ بڑی ہی خوبصورت کی ہے۔ سائیڈوں پہ پورے ٹوٹل بٹن ہیں چیسٹ سے لے کے چوک تک، اور پھر اس کے بعد بازوؤں کے آگے اورگینزا ہے، اسی طرح اس کے اندر سی ڈی لیس دے کے تو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس کو سٹچ کیا گیا ہے۔ سمپل بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو ڈیزائننگ بھی ہے، یعنی اس کا جو نیک لائن ہے وہ بہت ہی سمپل ہے، صرف سائیڈوں پہ اور جو اس کی بازو ہیں اس کے اوپر ڈیزائننگ کی گئی ہے، تو یہ بھی کافی خوبصورت ہے۔ تو اس کے بعد بڑھتے ہیں جی آگے۔ تو آگے کیا ہے، آگے بھی یہ والا سوٹ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کا دوپٹہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا۔ یہ تھا کہ ہم کسی بھی وقت جو ہے کسی بھی ایونٹ پہ چھوٹے موٹے پہ یہ پہن سکتے ہیں۔ تو دوپٹہ اس کا بہت خوبصورت تھا، اور اس میں جو فروزی اور گولڈن ٹچ تھا، یہ کیا کہنا چاہیے کہ سونے پہ سہاگا تھا۔ تو یہ مجھے سوٹ ان کا بہت اچھا لگا تھا۔ یہ سوٹ جو ہے یہ بھی میری بیٹی کا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی پہنے گی آنے والے کسی بھی موقع پہ۔ تو مجھے لگتا ہے آج کا ویلاگ آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا، اور خاص طور پہ ان خواتین کو تو بہت ہی اچھا لگا ہوگا جن کو میری طرح بہت زیادہ کپڑوں کا شوق ہے۔ تو میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یا میری دوستیں ہیں ان کو بھی میری طرح کپڑوں کا، شوز کا، بیگز کا بہت کریز ہے۔ تو میں اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ ہماری جو ہیں وہ 95 خواتین جو ہیں وہ کپڑوں میں یا گھر کی کسی بھی چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں۔ تو آج کا ویلاگ مجھے لگتا ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ جو ہے وہ بنا رہے اور آنے والے ویلاگز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ ضرور یہ کام کریں گے۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔